جی آج بائی چانس میرا چکر یہاں لگا ساحل بازار کی طرف، تو میں نے یہ سمجھا کہ چلیں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں آج بدھ والے دن 10 سپٹمبر 2025 تو دوسرے لوگوں کو بھی کیوں نہ دکھا دی جائے۔ کئی لوگ ہیں دنیا میں جن کو شاید کبھی موقع نہ ملے یا نہ ملا ہوگا کہ وہ یہاں جرمنی میں آئیں، فرینکفرٹ میں، اور آ کے یہاں پہ اس طرح بازار میں گھومیں پھریں، لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں اب جیسے اب یہ اپنا میوزک کے ساتھ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں کہ یہاں اپنا میوزک چلا کے لوگوں نے اس کے شوق کا اس کو ریوارڈ بھی دیا ہے کہ چلتے چلتے جن کو پسند آیا میوزک انہوں نے اپنا کچھ تھوڑی سی مدد کی، یہ مدد کی یا خوشی کے ساتھ اس کو کچھ پیسے دے دیے، کیونکہ یہ مختلف جو شوق ہوتے ہیں یہی آگے کمائی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ اب یہ آگے جس جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ ہاؤپٹ واقع ہے۔ ہاؤپٹ واقع جو ہے یہاں پہ بھی نیچے اگر ہم جائیں سیڑھیوں سے اتر کے تو بہت بڑا جنکشن ہے ٹرینوں کا، جو فرینکفرٹ کے مختلف علاقوں سے یہاں فرینکفرٹ میں انٹر ہوتی ہیں، مین ریلوے اسٹیشن تک بھی جاتی ہیں، اور اس سے پہلے انڈر گراؤنڈ چلتی ہوئی یہ کانسٹیبلر واقع جہاں سے ہم نے پارٹ 1 میں آغاز کیا تھا وہاں، اور پھر 2 منٹ کی مسافت کے بعد یہاں ہاؤپٹ واقع آ جاتا ہے۔ یہاں تک آتی ہیں اور لوگ پھر لیں جی یہ جو چیز ہے نا یہ کمال کی ہے۔ ایک بندے کا یہ آپ کمال دیکھیں کہ اس نے یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ غالباً جو ریت ہے ریت اس کو اس نے بنا کے ایک اس طرح کا وہ کیا کہتے ہیں ایک نمونہ رکھ دیا ہے، اور پھر اس کی اس کارنامے پہ یا اس ہنر پہ لوگوں نے خوش ہو کے کچھ پیسے جو ہیں وہ، یہ جیسے آپ سمندر پہ یا جھیل پہ نہانے جاتے ہیں انجوائے کرنے، تو وہاں ریت کے ساتھ اس بندے نے محنت کر کے ہاتھ سے 2 کتے اور ساتھ پھر اس کے چھوٹے چھوٹے جو ان کے بچوں کے ساتھ یا اس کے لیے وہ ایک اظہار کیا ہے۔ was ist das? Was ist das? آنا اوکے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلیں گے آگے، کیونکہ اس طرح کے کئی مناظر جو ہیں نا جی وہ یہاں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جو لوگ مختلف یورپ کے ایسٹ یورپ ویسٹ یورپ سے جو آتے ہیں وہ وہاں ایسے جگہوں پہ جہاں رونق یا رش ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنا وہ جو ان کے اندر ہنر چھپا ہوتا ہے وہ اس کا اظہار کر کے لوگوں سے پھر کچھ داد پاتے ہیں، پیسے چھوٹے موٹے پیسوں کی شکل میں۔ اور یہی دنیا میں چلتا ہے، جو لوگ پیسے کمانے والے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ دنیا تک مختلف ذرائع سے مشہور ہو جاتا ہے، پھر اس سے لوگ اپنا پیسہ ملیونیر ہو جاتے ہیں۔ بعض ٹیلنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں مشہور نہیں ہوتے، وہ بندہ نو نیم ہوتا ہے، اس کا کوئی کسی کمپنی کے ساتھ کوئی لحاق نہیں ہوتا، تو وہ پھر ایسے ہی سڑکوں پہ ادھر ادھر بیٹھ کے اپنا وہ اظہار کر لیتے ہیں۔ اگر کسی بڑے بندے کا جس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے دنیا میں میڈیا پہ یا تو وہ اس کی نظر پڑ گئی تو وہ پھر اس کو ابھی یہ تھوڑا ہاؤپٹ واقع یہ دیکھیں ادھر مختلف سڑکیں ہیں، یہ مین سڑک پہلے کھلی ہوتی تھی، یہاں گاڑیاں کراس ہوتی تھی، لیکن وہ جو واقعات ہوئے فرانس میں ہوا، پھر برلین ادھر جرمنی میں کہ بڑے ٹرک لے کے جو لوگ سڑکوں پہ انہوں نے آ کے چڑھائیں، اس کے بعد انہوں نے یہ بڑے بڑے کنکریٹ کے یہ پتھر رکھ دیے تاکہ جو بھی گاڑیاں آئیں یہاں تک انہوں نے اس کو رسائی دے دی ہے۔ پہلے یہاں سے گاڑیاں ساری کراس ہوتی تھیں، لیکن بعد میں پھر انہوں نے اس کو بند کر دیا کہ یہ اس سائڈ پہ وہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں اس میں بینکس ہیں، اس میں انشورنس کمپنیاں ہیں، اور یہ نیچے اتر کے وہی جو بتا رہا تھا گاڑیوں کا جو جنکشن ہے بہت بڑا، اور اس سائڈ پہ ایک چرچ ہے، بڑا مشہور چرچ ہے، اس میں لوگ عبادت کے لیے بھی آتے ہیں۔ کچھ اس میں کام چل رہا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ سنڈے والے دن عموماً یہاں رونق ہوتی ہے، اور پولیس کی گاڑی یہاں ہر وقت الرٹ لائٹیں لگا کے خدا نہ خواستہ کوئی بندہ شرارت کرے یا کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے وہ تیار ہیں بالکل۔ یہاں پھر یہ لوگ جو بینچ رکھے گئے پہلے یہ نہیں ہوتے تھے،
अब इन्होंने ये बेंच ताकि लोग यहाँ जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए, वो थोड़ा सस्ता लें, आराम कर लें। इनसे पूछते हैं अगर ये कोई थोड़ा बताना पसंद करेंगे। जो ये जो रक्षा है आदमी वाला, ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। ले जी, आपने ये देखा। अब इनसे कुछ जर्मन में बात करते हैं, पूछते हैं कि ये जो रक्षा चला रहे हैं बेसिकली ये वो हमारे पाकिस्तान में तो चलता है तेल से ये, लेकिन यहाँ सेहत को मद्देनजर रखते हुए ये इन्होंने, तो अभी जर्मन में बात करेंगे फिर उर्दू। ओके, ich würde gerne mal wissen, weil ich glaube, Sie sind häufig hier, also genau, diese. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, dass Sie mit diesem Rikscha, bei uns sagt man Rikscha, aber läuft mit dem Petrol, also Benzin. Genau. Aber hier ist mit Elektromotor. Elektromotor, okay, okay. Ich bin darauf gekommen, als ich damals, als Corona angefangen hat, dann habe ich hier angefangen. Ach so. Wegen neuer Perspektive. Alles klar, okay. Aber das macht Ihnen Spaß hier? Ja. Wie viele Stunden sind Sie hier immer? Kommt immer drauf an. Manchmal 6, manchmal 5, manchmal 12. Ist das wie eine feste Einstellung, also Arbeit Nein, oder wir Sie? sind alles selbstständige Fahrer. Selbstständig? Ah, sehr schön. Und so eine, was kostet so eine komplette elektronischen Rikscha? Wir sind zwei Leute können sitzen hinten, ja? Ab 9.000. Ab 10.000 Euro. Ab 10.000. Ab 10.000. Da gibt es dann einen Motor, aber es gibt noch eine höhere Variante. Okay, Der hat hinten auf der Achse 2 Motoren. Okay. Und da bist du dann so zwischen 15 und 17. okay. Genau. Und einmal laden komplett, wie viele Stunden hält diese Wir Lade? haben ein Akku-Wechselsystem. Akku-Wechselsystem? Hinten sitzt der Akku. Ja. Nennt sich Greenpack-System. Ist Okay. ein weltweites System. Ja, Und ja, der Akku hält so zwischen 15 und 25 Kilometer. okay, Spielen viele Faktoren mit rein. okay. Aber wir können 24 Stunden wechseln. Wir haben auf der Konstabler Wache einen stehen. Aha, Und ein anderer Schrank steht noch im Bunker. okay. Und jeder Rikscha, also wie nennt man diese eigentlich? Velotaxi. Velotaxi heißt Velo das. ist das lateinische Wort für Fahrrad. Okay. Und Taxi kennen wir, glaube ich, alle. Und Sie können auch selber das wechseln, also Batteriewechsel ist kein Thema. Einfach hier hinten Ja, die Klappe auf. ach so, Hinten hier. Eine Klappe. Ja, Können wir gerne mal zeigen. ja. Ah, so ist das einfach. Da kommt Okay. immer drauf an, wie schwer sind die Leute, Ja. wie alt ist der Akku, wie viele Berge hast Ach du. so, okay. Deswegen ist die Spanne ziemlich weit. Ja. 15 und 25. Ah, schön. Meine persönliche Einstellung. Ja. Und wie viele Velotaxien sind jetzt in Betrieb hier in diesem Bereich? Also wir besitzen, glaube ich, zurzeit 24. Ja, Und ich glaube, aktiv sind 20. 20. 20. Aber jeder Taxi ist bei jedem Mensch privat gekauft. Wir mieten das. Wir sind alle Ihr- selbstständig, wie der Kollege schon gesagt hat. Okay, Wir haben alle ein Kleingewerbe auf Promotion, deswegen Ja. haben wir auch Werbung auf der ja, Linie. ja, Und wir mieten das in der Saison für 190 Euro. okay, Außerhalb der Saison sind es 130. Okay. Das Geld, was wir verdienen, ist unser Geld. ah so. Aber, also, er hat jetzt Kunde, oder? Nee, ich bin nur Okay, aber diese 190 Euro, das ist für Tagesbasis oder ist das für Das Monatbasis? ist ein Monat. Da ist das Akkusystem dabei, da Ja. ist die Mechanik dabei. Ja. Da ist eine Garage dabei, wo das Velotaxi untergestellt Ja, haben. ja. Genau. Aber diese Preise, was Beispiel jemanden kommt von hier, der will nach Konstablerwache, die sind festgelegt oder jetzt hängt bei jedem Mensch anderes? Wir haben eine Richtlinie. Fest Okay. ist das nicht. Okay. Aber wir haben eine Richtlinie. Kurze Fahrten gehen los ab 10 Euro. Und hier sind unsere Zeittarife. Ah, Eine halbe okay. Stunde Sightseeing, Stunde oder 2 Stunden. Ah, schön, das Genau, ist gut aber zu wissen. das ist ja. nur eine Richtlinie. Ja, ja. Wir können natürlich auch ein bisschen variieren. Ja, ich meine, ja, wenn eine kommt und mit ihnen ein bisschen redet, also kommt dann. Und nächstens ist diese Preise, die sind festgelegt vom Staat oder Nein, die haben wir selber festgelegt. selbst? Die haben wir selber. Können Sie davon leben? Also ich meine, ist das nur reiner Spaß oder ist das wirklich auch? Das ist so eine Mischung. Also ich zum Beispiel, ich habe noch 2 andere Auftraggeber. Ja. Ich mache noch handwerkliche Sachen. Okay, Aber ich sag mal, wenn man wirklich seine 8 bis 10 Stunden am Tag draußen Ja. ist, im Ja. Sommer, ja, ich sag mal von März, April bis Oktober, November, je nachdem, nach dem Wetter kann man da sehr gut von leben. ja, Ja, also man muss konsequent draußen sein. Klar, es gibt schlechte Tage, ja, aber es gibt auch gute Tage. Deswegen, ja. Muskelkarten kriegt man nicht, wenn Sie jetzt doch am Anfang schon? Schon, also wenn man jetzt wirklich viele Berge fährt, zum Beispiel Osthafenbrücke, Honselbrücke, Ja, ja, das ist schon sehr steil. ja, Und mit den alten Motorsystemen, Ja. die sind noch nicht ganz so stark. Ja. Die neuen Motorsysteme sind stärker, doppelt ja, so stark. ja.
Genau, da muss man dann schon ein bisschen Ja, stimmt. treten und als Ja. Raucher ein bisschen Ja. Die größte Fahrt bis jetzt, was Sie erlebt haben, dass jemand kommt und sagt, ich will Frankfurt alle guten Stellen, schöne Stellen mit dem, sowas vorgekommen oder? Ja, also die weiteste Fahrt, die ich jetzt persönlich weiß, ist Kelsterbach. Kelsterbach mit dem? 2 Akkus und dann ab nach Kelsterbach. Und das war so, wo man mit Fahrrad fahren Wir fahren darf. durch den Wald. Ja. Wir nehmen natürlich den Fahrradnavi. Ne? Ah, logisch. so, okay. Wir versuchen so wenig Straße wie möglich, dass der Kunde auch Spaß hat. Ja. Aber Kelsterbach, beziehungsweise gibt es auch Leute, die machen 2,5 Stunden Aha. Sightseeing. Ah, so, schön. Aber ist das genau so versichert wie ein Auto? Wenn Insassen sind versichert und Sie Ja, sind... natürlich über die Firma Velo Taxi, die uns das vermietet. Ja. Die hat natürlich eine eigene Haftpflichtversicherung, wo alles abgeht. Okay. Bis jetzt haben Sie mal gehört, dass im Zwischenfall was gekommen, ein Auto hat drauf gefahren oder ist alles gut? In den knapp 22 Jahren, wo es Velo Taxi gibt, Ja. weiß ich von keinem schweren Unfall. Keinem. Ja, man bleibt so mal mit der Seite hier hängen, Ja. reißt mal einen Spiegel oder sowas vom Auto ab, aber eher Kleinigkeiten. Irgendeine unvergesslichen Incident, wo Sie immer gefahren sind, eine Kunde gekommen und haben Sie erst erfahren, oh, der ist aber schon bekannt, berühmt. Ja, So, das ist mittlerweile mein Stammkunde. ja, Ist ein Herr aus Bad Homburg ja, mit seinem autistischen Sohn. Der fährt, glaube ich, seit 17 oder 18 Jahren ja, Velotaxi. Mit mir persönlich fährt er jetzt seit knapp 4 Jahren. ja. Und er kommt jeden Tag. Und dann irgendwann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und Ja. dann habe ich erfahren, dass er schon einer der besten Stammkunden von Velotaxi ist. Ach so, okay. Mittlerweile mein Stammkunde. Genau. Habt ihr miteinander diese Fahrer, also alle Fahrer, macht ihr auch mal zusammen eine Sammlung, so eine Picknick oder eine Grillparty oder sowas Ja, organisiert? wir haben eine Saisoneröffnung, wir haben Ja. eine Saisonabschluss. Ja, Und ab und zu haben wir mal ein paar kleine Meetings. Einer hat Geburtstag, einer hat Jubiläum. Aha, okay. Also ja, wir treffen uns. Ja. Es kommen natürlich nicht immer alle, Ja. weil wir selbstständig sind. Wir können es selber entscheiden. Okay. Aber eigentlich ist es 2-3 Mal im Jahr angesetzt, ach dass so, wir das ist schön. alle come Dann together. alle kennen einander gut dann. Genau. Gibt es auch Frauenfahrerinnen? Leider nicht mehr. Es gab Frauen. Ja? Aber leider, seitdem ich da bin, seit knapp 5 Jahren, habe ich Sie sind, also durch Ihnen sind alle weg. Ja, ich bin halt einfach ein hässlicher Vogel. Ja. Nein, kann man umgekehrt sagen, dass Sie so attraktiv, die können nicht jetzt tragen, dass wir... Nein, ich glaube, Ja. das ist halt auch, was ich vorhin schon gesagt habe, mit Bergen und so, manchmal ist es schon anstrengend. Aha, Ja? okay. Also ebene Fläche, Ja. absolut gut, Ja, aber Berge und so muss man schon ein bisschen. ja. Alles klar. Also dieser Bedarf für die Leute, die zu Hause sitzen und die haben beispielsweise keine Hobbys, kein Spaß, ist immer da, dass diese Plätze sind frei, können noch einsteigen, Leute? Es ist ich sage immer, es ist eine schöne Alternative, ja, weil also ich zum Beispiel, ich möchte nicht angestellt sein. Ja. Ich möchte nicht von 8 to 5. Frei bleiben. Ich will frei bleiben. Ja. Genau. Und da ist sowas eine schöne Alternative. Und wenn man sich 2-3 Standbeine schafft, dann hat man wirklich eine Neue Leute kennenlernen ist auch ein guter Punkt. interessante Leute. Aber Sie würden sagen, wenn jemand ein Beispiel ihre 8 Stunden im Tag oder 9 Stunden im Tag im Sommer kommt, jeden Tag, kann er dadurch gut, die leben gut. Ja, das ist gut zu wissen, weil es gibt... Ich würde sogar sagen, manchmal ein bisschen mehr, als wenn man normal arbeiten geht. ja. Aber das ist immer eine Glückssache. Ja, das kommt von den, wie Sie sagten, Stammkunden kommen immer zu der Person, wo die mehr unterhalten können und Spaß haben. Und dadurch braucht man dann keine Fitnesscenter gehen. Da hat man schon genug Fitness hier. Stimmt auch, ja. Ja, hat man Vor allem, wenn man gespart. viel Berge fährt. Ja. Sehr gut. Dankeschön für Sehr diese gerne. gute Schöne Gespräche. Danke. Tschüss.